Ang santos nga ebanghelyo para nga adlaw. Abril 21, tuig 2026. Martes, hani katulong nga simana han panahon han Pasko han pagkabanawan naton Ginoo Hesukristo. Kinuha kan San Juan, kapitulo 6, bersikulo 30 nga dahiton 35. Nagpekanan mga tao kan Jesus. Ano nga tigaman han imo gahom, ani mo bubuhaton ba sinamon hinkitan na sumarig kami haimo, ano man ang bubuhaton mo. Nangaonan man na dito ha kami ngawan, an amon mga ginikanan, sumalan siringan kasuratan. Gintagan hiraniya, hintinapay nga tikang halangit. Nagsiring Jesus, susumatan ta kamo hintinuod. Dili tikang halangit, nga pagkaon an ginhatag ni Moises sa iyo, an akon amay, an nahatag ha iyo hintinuod, nga pagkaon nga tikang halangit. Kain pagkaon ginihatag ang Dios, amo hiya nga linusad tikang halangit, nga nahatagin kinabuhi ha kalibutan. Nanagangyo hiraha iya, dayri tagi kami hini nga pagkaon. Nagsumat Jesus sa era. Ako, amo ang pagkaon nga nahatag han kinabuhi, ang napakadiha akon diri nagud gugutomon, nga nanasari ga akon diri nagud uuhawon. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Haliputay nga pamalandong mga kabugtuan para nga adlaw. Kabugtuan we need to realize nga tanan nga sakramento itong simbahan in-oriented ngadto hiton santos nga misa. Tanan nga sakramento natudlok ti pakadto hiton santos nga misa. Kay ano? Kay dito santos nga misa ang tinapay og bino na ihimo nga lawas ug dugo ni Kristo. Na kung diin aton nakikita ang kinakarawat Jesus nga aton Ginoo kumo pagkaon nga naghahatag kinabuhi nga dayon. Na kung diin iningalawas og dugo ni Kristo inigin papaangbit ha aton basi may usakitahan Ginoo. Makaon kita nga mamaydaan naton kinabuhi nga dayon. God is offering and giving us bread, not just an ordinary bread or food, but the bread of life. Iya lawas ug dugo. Sa lidiran ni Ebanghelyo sinaring Jesus, susumatan ko kamo hintinuod. Diriti kang halangit nga pagkaon ang ginhatag ni Moises sa iyo, an akon amay nga naghatag ha iyo han tinuod nga pagkaon halangit. Ken pagkaon nga ihatag ang Dios, amo hiya nga linusad ti kang halangit nga nahatagin kinabuhi ha kalibutan. Nga nagpadayon ni Jesus in pagsiring. Ako ang pagkaon nga nahatagin kinabuhi. Ang napakadiha akon diri nagud gugutomon, nga nanasari ga akon diri nagud uuhawon. Isi mga kabugtuan, diniigin papahamtang ni Jesus nga diri lahiya nagahatagin pagkaon nga nagkakabusog hiton aton panlawas nga panginginahanglan. But He is also offering to us the bread of life, aniya lawas ug dugo na kung diin makahatag ha aton hindayon na kinabuhi. But the people back then failed to understand this. Why? Simply because they were too much busy seeking for worldly food. Mga pagkaon nga para haira, makabusog hiton panlawas nga panginahanglan, ngan waray nira pagtuo. Nga namuliwat ini ang rason kung kay ano nga tigda nga damo ang sinunod kan Jesus. It is not because that they have faith in Him, but because they can eat without working. Amo ini ang hinabo after han miracle of feeding of 5,000 people. They failed to understand nga ini nga milagro of feeding of 5,000 people in preparation hanira pagkarawat ngan pag-angbit han pagkaon nga gino-offer ni Jesus. Pagkaon ang rason kung kay ano hira nagsusunod ka ni Jesus diri iton pagtuo. Salit diri na nga ni manhatag hin pagkaon ni Jesus, I think, hinay-hinay, magtitikang niliwatirahin pagbaya ka ni Jesus, ngan pagbalik han era daan or dati nga kinabuhi. Kasi mga kabugtuan, we need to accept and eat the bread of life para waray na pagkauhaw ngan pagkagutom. Kaya ano? Kaya iton pagkaon nga gino-offer ni Jesus in tinapay nga kinabuhi, tinapay han paghigugma. That is why always remember, that there are things that only God can quench our thirst and satisfy our hunger. Amen.